Violet team, ready? Ready. Okay. No trial. Okay. In 3, 2, 1. Ready. Get set. Go! Go, blue team. Ayan. Mami, pasa mo dito. Mami, pasa mo sa taas. Ayan. Nangungula si blue team. M-I-A. Ipasa mo na ba? Punta ka na sa likod. Magkali ka yung ganyan. May kisimang ka sa susunod. Go naman. Napalingon ka na. Ayan, go. Humahabol ang Violet team. Ayan, pasa, bilis. Awag sulat mo na. M-I-A. Okay, pasa, bilis. Ayan. Blue team, ano nangyayari? M-I-A. Go, bilis. Bilis na, last na to. Ayan, okay. Isulat mo na ba? M-I-A. Kaya panalo ay blue team. Ayan, okay. Ayan, nagaling mga mami natin. Okay, ano ibibigay mong gift ka ron?